হায় আরেকটা রোববার, রোমাঞ্চকর রোববার। হয়তো হাওয়াতে সাউন্ড খুব কম শোনা যাবে। আজকে কোনো ঘুরতে যাওয়া বা খাওয়া দাওয়ার ব্লগ নয়, অফিসের খেলা ক্রিকেট টুর্নামেন্ট দিয়ে সল্টলেকের মাঠে। তো সেখানেই যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কৈখালী রাজারহাট হয়ে যাবো এনকেডিএর মাঠে। আমি আর আমার ভাই সায়ন যাচ্ছি এখন। হ্যালো, রয়েছি এখন আগরপাড়ায়। তো লেটস সি। তো ফাইনালি চলে এসেছি আমরা বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে। বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ন্যাশনাল 35 তো NH 35-এ। তো এখান থেকে এবার যাবো আমরা কৈখালী রাজারহাট হয়ে মাঠ। তো ফাইনালি আমরা মাঠের কাছাকাছি চলে এসেছি। ব্যাপারটা হলো যে কি বলবো, আর এই হলো মাঠের ভিউ, চারিদিকে মাঠে ঘুরতে চলেছি। আপনার কিছু বক্তব্য আছে? আমার কোনো বক্তব্য নেই। হ্যাঁ, বক্তব্য নেই। সবাই খেলবো, ভালো খেলবো। হ্যাঁ, সালা প্রথম খেলা। কি প্রথম খেলা? আরে হ্যালো, ওইটাতে এই আমাদের অর্গানাইজার, একটু হাই করে দাও। ওইটাতে এবছরের ডিফেন্ডিং সেন্টার। সাবাস, বাসি শুরু করো। তো উপরে চ। হ্যাঁ, আমাদের স্টার প্লেয়ার বসে আছে মনোজিৎ। আপনি যে বুলেটটা কিনেছেন তারপরে আপনার পকেটের অবস্থা কি? পকেটের অবস্থা, পকেটে ফাঁকা। আপনি যদি এই মাসের স্যালারিটা আমাকে দিয়ে দেন খুব ভালো। এই বাবা আর একজন এসছে পুরো একদম দাড়ি কেটে, কি জানি বলে ওটাকে, হাসি মামলা। আমরা আপনার বাঁশি শোনার জন্যই এলাম, আপনার বাঁশিটা। স্যানিটাইজ করা বাঁশি। এগারোটায় খেলা শুরু। খেলার আগে প্র্যাকটিসের যা প্র্যাকটিস করছে, আমার মনে হয় না খেলার সময় হারিয়ে না যায় শরীর। এই 6টা আমার ভিডিওতে রয়েছে। এখন যে যার ব্যাটে মেরে নাও। ওর নাম জানি কি? পার্সোনাল, কিন্তু আগের বার আমাদের ছিল। ব্যাট পাবে না। এরকম বল করলে কাপি কাপি মারো। বল
শ্রাবণদা ওই শিল্পতে খেলবো, আমি আমার ব্যাট তুলে রেখে করলে ঠিক আছে, এলবো এলবো ভাঙলে একটা ওয়ার্নিং দেওয়া, সেকেন্ড টাইমে নোই হয়, কোনো ওয়ার্নিং একদম ডাইরেক্ট নো। দেখো ধরে নাও ভাইটাল টাইমে আউট হয়ে গেল ম্যাচ, হ্যাঁ ওই তখন টাইমে কিন্তু আমি নোই ডেকে দেবো, নোই ডেকে দেবো। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। ক্যাচ আউট, ওদের হাতে গুড ক্যাচ। এটা ম্যান অফ দ্য তেল পড়েছে। জিজ্ঞেস করতে যাবি, এরকম হয় না, লজ্জার শেষ নেই। বলো বোলিং করে তোমরা, আমি ব্যাটিং করছি, অসুবিধা নেই। চলো চলো। কি নিবি? টসে জিতেছে, টসে জিতেছে, কি নেবে? বোলিং করবে, বোলিং। ওটা দেখেছিস তো? ওটা দেখেছিস তো? ব্যাটিং যেটা বলেছিল। তন্ময় কি নিচ্ছ বলো না। ফিল্ডিং। ঠিক আছে, গুড। আচ্ছা চন্দন দাঁড়া, সব মেম্বারের ক্যাপ্টেন একসাথে নিয়মগুলো সবাইকে বলে দিই, বারবার যাতে
Game begins. কমেন্ট্রি করো হোয়াইট দিয়ে খেলা স্টার্ট আবারও হোয়াইট खुद में तू हथियार है लड़ने को तैयार है धमके की एक चोट के जैसा हर तेरा वार है मंजिल तुझ पे है फिदा तेरा हाफिज है खुदा कुछ ऐसा कर जाके वो भी तुझसे पूछे बंदे बदला दे तेरी मर्जी है क्या आड़ा चल मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला दिल से बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू बचा मारे थर थर कंबदे सारे छल्ला दिल से बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू बचा मारे थर थर कंबदे सारे और तो এটা কি করলে তুমি আরে রহমানা রিকোয়েস্ট করে ঈশান শর্মা जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो कर ले दोबारा जुनू की आंख में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा टक्का चुके अब मिलन बधाइयां टक्का चुके अब मिलन बधाइयां टक्का चुके ওই হ্যাঁ সুন্দর শট সীমানার বাইরে পাঠিয়ে দিল মনোজিৎ মনে থেকে হাফ বই বল দিলেই মারবে কিছু করার নেই যারা যারা জানতে ইচ্ছুক অবশ্যই অর্থের বিনিময়ে যারা যারা জানতে ইচ্ছুক অভিষেক অথবা প্রতিকরণকে রাস্তা দিয়ে অর্থের বিনিময় खुद में तू हथियार है लड़ने को तैयार है धमके की एक चोट के जैसा हर तेरा वार है मंजिल तुझ पे है फिदा तेरा हाफिज है खुदा कुछ ऐसा कर जाके वो भी तुझसे पूछे बंदे बदला दे तेरी मर्जी है क्या কাঁদবে না কাঁদবে না তো ভুলে যায় मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी जिद से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला दिल से बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू बचा मारे थर थर कंबदे सारे छल्ला दिल से बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू बचा मारे थर थर कंबदे सारे
অসম্ভব ভালো ক্যাচ মানুষ পঙ্কজ পাওয়া যাচ্ছে না পঙ্কজ এই ছয় দেখার জন্য খেলা এই 140 রানের প্রমাণ রানের পাহাড় পেরোতে গেলে কোথাও সাহায্য হবে ব্যাটসম্যান দরকার। আচ্ছা আরেকটা প্লেয়ার এইটা ম্যান অফ দ্য ক্যাচ, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ আর ম্যান অফ দ্য ক্যাচ। চার না ছয়, ওটা কি হয়েছে? 6 ওভার রানিং 64। আবার 6 আবার ফাঁকা দিয়েছে
चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा टका चुके ते मिलन बधाइयां टका चुके ते मिलन बधाइयां टका चुके একটা টার্গেট করে হয়ে গেল में तू हथियार है लड़ने को तैयार है धमके की एक चोट के जैसा हर तेरा वार है मंजिल तुझ पे है फिदा तेरा हाफिज है खुदा कुछ ऐसा कर जाके वो भी तुझसे पूछे बंदे बतला दे तेरी मर्जी है क्या मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौत नू वाचा मारे थर थर कंबदे सारे जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा जुनू की आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा टका चुके ते मिलन बधाइयां टका चुके ते मिलन बधाइयां टका चुके কেউ ছোট করে দেখো না 400 হবে তোদনদার खुद में तू हथियार है लड़ने को तैयार है धमके की एक चोट के जैसा हर तेरा वार है मंजिल तुझ पे है फिदा तेरा हाफिज है खुदा कुछ ऐसा कर जाके वो भी तुझसे पूछे बंदे बतला दे तेरी मर्जी है क्या আমাদের এই দেশে ম্যারাথন ম্যাচ অরিজিৎ मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी सिद्ध से जुनू तक है जाना हर कतरा बोल रहा छल्ला सिर ते बन के कफन जब तुरिया तन के मौला दे जंजीरें शमशीरें 4 कर हर मैदान फतेह बंदिया कर हर मैदान फतेह আবার 4
दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला जुनू के आगे अंबर पजाने मांगे कर डाले तू जो फैसला বারবার হয় না তাই অর্ক প্রথমবার ছেড়ে দিয়েছিল সেদিনবার ছাড়লো না সৌরভ ছেড়ে 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 কাল একই ওভারে 2 সৌরভের গন্ধ একটা ভ্রান্তি বিলাসের মতো অবস্থা, তিনজনের মাঝখান থেকে চাপ। চেষ্টা ছিল কিন্তু হলো না চাপ। पूछना है जीत का पता, जीत का पता। में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। অসাধারণ মাঠে চন্দ্র আমরা গ্যালারিতে দেখবই দেখবো। আমাদের সবার জাস্টিস প্রাইজ ছিল 42, টিমের রান এখন 43। हर हर मैदान फतेह रे बंदेया, हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, একটা নিতে পারলো मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, हर हर मैदान फतेह, খুব সুন্দর একটা শট, দারুণ প্রচেষ্টা, রবিবার বেরিয়ে গেল।
घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के, वक्त का गिरेबा पकड़ के, पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को सर्रा है तू, लोहे का छर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह।
फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया है तू दिखला दे जिंदा है तू बाकी है तुझ में हौसला तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाले तू जो फैसला रूठी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदे हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह कर हर मैदान फतेह बंदिया हर मैदान फतेह इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता जीत का पता इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा भीड़ से जुदा कहने को चल रहा है तू लोहे का चल रहा है तू टूटी शमशीरों से ही हो हर हर मैदान फतेह हर हर मैदान फतेह हर हर मैदान फतेह रे बंदे খেলাটা শুরু করুন। भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे नई रही नए नए मोड़ अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दो भागी भागी जिंदगी रे पीछे पीछे मैं चली रे नई रही नए नए मोड़ अनजानी गली में मिला आवारा सा बंजारा सा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त आया है कहाँ से वो क्या ढूंढने वो आया है एक बूंद भी उसने न पी पर पी के वो कहलाया है टिंगा टिंगा नंगा पुंगा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त टिंगा टिंगा नंगा पुंगा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा टिंगा टिंगा नंगा पुंगा दोस्त कभी लगता है जोकर है वो कभी लगता लोफर चोर उचक्का निपट अनाड़ी साइंस का प्रोफेसर ओए 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 कभी लगता है जोकर है वो कभी लगता लोफर और चोर उचक्का निपट अनाड़ी साइंस का प्रोफेसर दुनिया नशे
रे पीछे पीछे मैं चली रे আমাদের অপথাল প্রিমিয়ার লিগে যে সারাদিন ধরে খেলা হলো, আজ এখন তার ফাইনাল উঠেছি আমরা রেটিনা রেঞ্জার্স ভার্সেস আমি ঠিক টিমটার নাম জানি না ওদের, শুভদের টিম। তো এখন ফাইনাল খেলা হচ্ছে 3 ওভার করে। ওর নাম তো অঙ্কুশ। তো 3 ওভারে আমরা কত রান করি তারপর ওরা চেস করবে, দেখা যাক এখন খেলার ফলাফল কি হয়। লেটসি, খেলার পরে দেখা হবে জিতছি, চ্যাম্পিয়ন হচ্ছি না নারাজ হচ্ছি। না ও আমার এই যে ফোন দিয়ে অঙ্কুশ ব্যাট থার্ড ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ রিকোয়েস্ট করবো ইজাজদারকে দেওয়ার জন্য। ইজাজদার স্পন্সর ফোর্থ ম্যাচ ম্যান অফ দ্য ম্যাচ অরিজিৎ, পুরস্কার তুলে দিচ্ছে ইজাজদার। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ তুলে দিচ্ছে জয়দেব। জয়দেব পেনাচ্ছি ম্যান অফ দ্য ম্যাচের জন্য সাবান রাজু। সাবান শুভ ম্যান অফ দ্য ম্যাচ শুভকে সাবান সেমি ম্যাচ পঙ্কজ তুলে দিচ্ছে কৌশিকদা। ম্যান অফ দ্য ম্যাচ তুলে দিচ্ছে সুদীপ্তদা।
হচ্ছে আমাদের সন্দীপন একেবারে পুরস্কার তুলে দিচ্ছে অভিষেক টাকা আচ্ছা ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট বিবেচিত হয়েছে 181 রানে 3 উইকেট নিয়েছে আমাদের পুরস্কার তুলে দিচ্ছে তরুণরা নীতিশ মুখার্জি মেমোরিয়াল ট্রফি উইনার্স টিম আমি পুরস্কার দেওয়ার জন্য মঞ্চে ডাকবো চিরঞ্জিত তার দাদা ক্যাপ্টেন দেবাশিস একটুখানি রিকোয়েস্ট আমাদের ওপিএল এদিকে তাকানো হোক, এদিকে তাকাতে হবে। গুড ফর অল টিম মেম্বার্স, নিজেরা খেয়ে নাও। ওরা একটু নিয়ে নেন, নাহলে যা করেছে বলে ঠিক আছে। খুব ভালো গো না না